हम्म फुल तोड़ा स्टार्ट हो गला आमर काली हूँ खुदुरुकुणी राति अधरे चोरा चोरी हम सब फूल चोरी करवा स्टार्ट हो गला देखु पूरा फूल बहुत सुंदर से फुटी गला आबे हो गला 12:30 राति यही टाइम रे आमर तो बहुत कम जन अच्छु आम तो चोरी करने को चलू राति अधरे मशाणी पाखे फूल चोरियार मजा पुणी खुदुरुकुणी मसरे पूरा अलगा आम गाँ मशाणी पाखे ना आमर बहुत सारा टगर गछ अच्छी तो जोठिक आम सब वर्ष समस्ते आसू ये बसु एबे तो पिला संख्या बहुत ही कमिगला तो नहले समस्ते आम आसू ये पूरा पाल पकईकि वेट करूँ फूल फुटे तापर तोड़ू आज तो वर्षा होता एमती भी आम मात्र 4-5 जन तो ए आसीचु 12:30 गोटे भितर टाइम हो फूल फुटीगला बाकी से 3 जन आउ गोटे साइड को जाइछन्ति आमे 2 जन एठिके आसछु से फूल तोलिलानी आ मते एते भल फूल भी तोली आसेनी मते केवल पिला मानक सांगरे जिबार अछि आ फोटो वीडियो बनायार अछि एमती नहीं कि फूल तोलिबिनी किंतु मु एते एक्सपर्ट नुह आ बाकी मो भौणी गुड़ाक छोट सीना से माने किंतु फूल तोलार माहिर सब काम एक्सपर्ट मु किछि नाही Do you love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets. डरौଛନ୍ତି पर गाँ पिला भूत बाहर कहीकि आमर फूल तोला सरीगला चालू आउ ए वर्ष बहुत जल्दी तोला सरी फूल ये चलती आम मानकर बालुका पूजा आउ बहुत बढ़िया से होता पुणी गोटे वर्ष पर माँ मंगला ओषा आउ खुदुरुकुणी रे ना बहुत मजा हुए बहुत भल लगे बहुत खुशी लगे आउ ए गोटे ही ओषा आमे माने पूरा दिल से करूँ बहुत बढ़िया से करुचु आउ तो सब ओषा को टाइम दे होनी
ଆଉ କିଛି ଓଷା ଉପାସ ଭଲସେ କରି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କି ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରେ। Do you love me, Matthew? I do. Honestly, Yes. Secretly, but honestly. no more secrets. ଏବେ ଆମେମାନେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗଲୁ ନଦୀଠୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ଘରେ ଖାଇକି ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ମାଳ ତ ମୋତେ ଗୁନ୍ଥି ଆସେନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ହିଁ ଆସେନି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆସେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆସେନି ତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଆସେନି। ମାଳ ଗୁନ୍ଥାରେ ବେଶୀ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିନି, ବେଶୀ କିଛି ହେଲ୍ପ କରି ବି ପାରେନି। ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଳ ଗୁନ୍ଥନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଭାବେ କି ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଖରାପ କରିବି ଯଦି ମୋ ହାତରେ ସେଇଟା ଭଲସେ ହେଉନି। ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା, କି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁ ନାନୀ କିଛି ବି ନ କରେ କିନ୍ତୁ ତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହ। ଏମିତି ହେଇକି ୟା ଭିତରେ ବର୍ଷା ବି ହେଲା, ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଏଇଥର ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାଳ ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କଲର୍ ରେଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଫୁଲ ଥାଏ ରଙ୍ଗଣୀ, ଏଥରକ ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ଏଥର ଟଗର ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆଜିର ଦିନଟା ଏମିତି କଟିଲା। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରନ୍ତି। ଭାଇମାନଙ୍କ ଓଷା ଏଇଟା, ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇ ଓଷାଟାକୁ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଏତେ ଝିଞ୍ଝଟ ନାହିଁ। ସବୁ ହେଲା ଯେ ସେପଟେ ଲେଖା ହେଇକି ଶିଶୁର ବଳ